चलो गो स्टार्ट करूँ चैप्टर 1 गो इंडियन इकॉनमी ऑन दी ईव इंडिपेंडेंस। यूनिट 1 जो डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, इसमें कितने चैप्टर है? इसमें 22 दो चैप्टर है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम इकॉनमी की क्या हालत थी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या वाज, बेसिक फीचर्स, आफ्टर मैथ क्या उस तम वक्त तो मतलब ब्रिटिश उस ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी नी तमो कित पे कोर पन लाइक क्या इन्फ्लुएंस रो ये इकॉनमी पे। तो तमच ठीक इंडिया इट वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। ठीक, एग्रीकल्चर मेन सोर्स जिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ गसान, सिल्क, टेक्सटाइल, कॉटन, मेटल तो प्रेशर स्टोन वर्क गसान। वर्ल्ड वाइड मार्केट तक अत रेपुटेशन ज़बरदस्त क्वालिटी हज मान फॉर स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप इन ऑल इम्पोर्टेंस। ठीक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेंगालस ना मुस्लिम मान डकाई मुस्लिम गेन वर्ल्ड वाइड फेम आसान। मलमल वन फाइनेस्ट क्वालिटी मतलब रॉयल्टी कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब करान ब्रिटिश पॉलिसीज करान तम ज़्यादा पहम इंटरेस्ट पन्न होम कंट्रियन कुन। मतलब तम इंडियन इकॉनमी डेवलप करान कह तमो कर अक हिसाब फंडामेंटल चेंज ओन तमो इंडियन इकॉनमी मज। मतलब यमो बना अक हिसाब सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल इंडियन लाइक कंट्री। मतलब तो सोजान पे कोत फिनिशड गुड्स पे सोजान ब्रिटेन। तो तमो कोर सिंसियर अटेम्प्ट बे तो लाइक नेशनल या पर कैपिटा इनकम करान मेजर। और कहीं इकनॉमिस्ट पे दादा नरोजी वगैरह वो मोस्ट स्टडीज वन तो कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट सो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1950 ऑलमोस्ट 1901 से और 1950 तक कितना था। 19th सेंचुरी ना होना होगी 20th सेंचुरी 21st। हाँ लाइक 19th सेंचुरी में बस 1800 पे तो 20 हाँ 1800 पे 1900 तान मतलब 1850 तान कोता सो लेस देन 2% कपल्ड विथ मियर 0.5% इन पर कैपिटा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम था, बहुत ही कम। फंडामेंटली एग्रेरियन थी इकॉनमी। 85% ऑफ कंट्रीज़ विलेजेस और लाइक लाइवलीहुड में रहते थे, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर वो ज़्यादा पहम मतलब ज़्यादा कंटेंट एक्सपीरियंस नॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम। सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ द एक्सपेंशन अदर कल्टिवेशन स्टैग्नेशन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। लैंड सेटलमेंट रिफॉर्म्स कॉलोनियल गवर्नमेंट ये जमींदारी सिस्टम बेंगाल प्रेसिडेंसी इम्प्लीमेंट कोर्मुत। प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेटन प्रॉफिट ओड गसान मतलब सो जमींदारन गसान हुमन कल्टिवेटरन गसान कह मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट हुमन आईटीना दिवान। बेम मतलब तम बे ज़्यादा कह करान कि मतलब कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने खतर मेन इंटरेस्ट सिर्फ रेंट कर कलेक्ट ना इकनॉमिक कंडीशन वो कल्टिवेटर क्या मतलब तकलीफ गसान कमन कल्टिवेटरन। रेवेन्यू सेटलमेंट तो लाइक एक हिसाब रेस्पॉन्सिबल जमींदारन खत तम मतलब तुथ एटीट्यूड करान मतलब तम वन तम यूता पोस भरियो तुम तो अगर तुम यूता पोस भरियो टाइम पे तुम हेकू मतलब पन्ने राइट्स मतलब तुम खो बैठोगे राइट्स तो पे हे जमीन तुहद कह। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इरिगेशन फैसिलिटीज़ कम नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स तम ज़्यादा परेशानी गसान तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। तो ऑफ कोर्स हम एविडेंस था मतलब कह कह जायन तक कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गो मतलब सो हे तमो एक हिसाब कमर्शलाइज गो एक हिसाब गो तमो हे पे क्रॉप्स या तमो कुन तम मार्केटस मज तवे तम कुन क्रॉप्स असल रेट। तो मगर इत पे गो मतलब जनरली गई तम फ़र्क कह तम मतलब फूड क्रॉप्स असली तम फूड क्रॉप्स ही करें मगर इत पे अगर तम बसा कैश क्रॉप्स गई थोड़ा कमर्शलाइजेशन तमो लोग ज़्यादा पहम कैश क्रॉप्स वपदावन मगर तम पे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज खुद करान यूज़ ब्रिटन। तो इरीगेशन मज गो थोड़ा बहुत प्रोसेस लेकिन इस इंडिया एग्रीकल्चर अत टेरेस से मतलब टेरेस फार्मिंग फ्लड कंट्रोल डीसैलिनेशन तथ मज कोर तमो कम इन्वेस्टमेंट। बहुत लॉकटिव फार्मर्स कोर तमो तो मगर इस लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स तमो न रिसोर्स न टेक्नोलॉजी न इंसेंटिव ताकि तम हेकन एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर ठीक साउंड इन्वेस्टर बेस नहीं था
Modern industrial base was allowed to come out to take pride of place. So the primary motive of the colonial government क्या was it was de-industrialize करना, ठीक है, मतलब इंडिया में से एक हिसाब से इंडस्ट्रीज़ का ख़ात्मा करना. एक तो स्टेटस मेयर एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टेंट फॉर द मेयर एक्सपोर्टर बनना, वहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल लाना कहाँ ब्रिटेन, और सेकंड इंडिया को एक हिसाब से स्पॉर्लिंग मार्केट बनाना फिक्स प्रोडक्ट्स, मतलब उनकी चीज़ उनको ही बेचना, मतलब महंगे दामों में, ताकि तुम हेकन तिमन एक हिसाब मैक्सिमम एडवांटेज नहीं, ठीक है. डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ की डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट गई, डिमांड तो उसने तूता किया, क्योंकि लोकल मेड गुड्स है ही नहीं थे. तिम मतलब उस तिम रॉ मटेरियल ये पे निवान, तिम निवान ब्रिटेन, तक फिनिश्ड गुड्स अना, तिम पे वापस अना इंडिया, तो कनान पे तिमन ये मतलब द्रगिस. या कुछ साथ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अना कत ब्रिटेन पे. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के, मतलब 1850 के बाद तम वज क्या गो पता थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रियल मतलब ग्रो गि, मगर सिर्फ कॉटन तो जूट मिल्स, तम टेक्सटाइल मिल्स डोमिनेट लोकेट वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, महाराष्ट्र, गुजरात तो बंगालस मज थोड़ा बहुत जूट मिल्स, मगर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मतलब वार वार तम सेटअप कर, पे टाटा आयरन तो स्टील कंपनी टिस्को नाव बन 1907 मज. बाकी इंडस्ट्रीज़ शुगर के फील्ड में सीमेंट, पेवर एक्स्ट्रा तम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब 1945 के बाद, मगर कैपिटल गुड इंडस्ट्री कह यम सत फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन गए. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज गई तम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस मशीन टूल्स करान, इन टर्न यूज कर आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन, which can produce machine tools. Capital good industry which can produce machine tools which are in turn useful for current consumption. The establishment of few machine units here and was no such the near also. मतलब उस लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं था. Other countries furthermore the growth rate of new industrial sector they emit contribution to the growth domestic product remained very small. लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट नहीं होता था. ब्याक सिग्निफिकेंट क्या उस लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर्स मज यह सेक्टर सिर्फ कन्फाइन रोज सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट तो सम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड. Of the new industrial sector was very limited area of operation. फॉरेन ट्रेड्स इम्पोर्ट तो कर रहा था एंशियंट टाइम से, लेकिन एक हिसाब से फिर जब रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आई ब्रिटिश की तरफ से, तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आई, उससे कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड और टैरिफ एक हिसाब से लाइक अफेक्ट हुआ, लाइक कैसे स्ट्रक्चर को, कम्पोजिशन और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. एक हिसाब बना इंडिया पर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स. जो उसके बाद फिनिश आए थे कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स. तो पत बनाए इम्पोर्टर फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जैसे कॉटन, सिल्क और वूलन क्लोथ्स आते थे, लाइट मशीनरी जो प्रोड्यूस होती थी ब्रिटेन की फैक्ट्रीज़ में. एक हिसाब से मोनोपली मेंटेन की ब्रिटिश ने इंडियाज़ के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे. जो इंडिया का हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट था ब्रिटेन. उससे क्या हुआ, जो इंडिया का मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट हुआ ब्रिटेन को. रेस्ट ना सो बाकियन कंट्रीजन गसान, इत पे चाइना, सेलॉन, ये प्रोन नाव श्रीलंका, पर्शिया, मतलब ईरान. पत ओपनिंग कैनाल, स्यूज कैनाल गई ना, तम सत गो मतलब फर्दर गो इंटेंसिफाई, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल गो तो पे सो कित पे ब्रिटिश कंट्रोल यूरोप ना तपरी यूनाइटेड किंगडम सीधे मतलब यहाँ पे दिखा रहा है. स्यूज कैनाल क्या स्यूज कैनाल मतलब ये पे स्टार्ट गसान नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट पे, मतलब नॉर्थ साउथ, मतलब ये इस्थमस ऑफ स्यूज वन. ये जो पोर्ट साइड है उस मेडिटेरियन सीयस मज कनेक्ट करान सो गल्फ ऑफ स्यूज रेड सी आर्म यह डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेट करान बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स. बीम साउथ एशिया मज लोकेट, या ईस्ट अफ्रीका या ओशनिया बाई, मतलब तो मतलब अफ्रीका के इर्द गिर्द नहीं आना है, आप बीच में से सेल कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1869 में ये खुला था, तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हुआ, ठीक है ना. तो ये था. तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो कॉलोनियल पीरियड
थ्रू आउट क्या मतलब लार्ज एक्सपोर्ट्स होते थे, मतलब एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब इंपोर्ट्स कम होते थे, लेकिन एक हिसाब से ह्यूज कॉस्ट एक कंट्री की इकॉनमी पे जाता था। जैसे सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड, ग्रेन्स, क्लोथ्स एक्स्ट्रा, मतलब ये मतलब बहुत कम मकदार में अवेलेबल थे डोमेस्टिक मार्केट में। और फर्दर मोर यह एक्सपोर्ट सरप्लस ना यह मतलब गोल्ड या सिल्वर अना हिंदुस्तान मज क्या रादर यह मतलब ये बनान यथ खतर incurred by any office set up by the colonial government in or British fought by the British government in their import of invisible items, all which led to the drain of Indian wealth. ठीक है। तो मतलब युस वो थोड़ा बहुत पोंस एक्सपोर्ट करना से सो मतलब वो जो ब्रिटेन के बाहर जो ऑफिस थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट कंट्रोल था वो वहाँ पे यूज़ किए जाते थे, मतलब क्योंकि अलग वॉर्स वगैरह होते थे उस टाइम। मतलब ये इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम गसान, मतलब पाई मतलब ये वहाँ क्या और उसे ड्रेन हो जाती थी इंडियन वेल्थ। डेमोग्राफिक डिटेल्स भी उतनी पता नहीं थी, मतलब 1888 1881 में एक सेंसस हुआ था, लेकिन उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसने दिखाया कि इंडिया में अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ है। उसके बाद क्या एक 10 साल के बाद सेंसस किया गया, तो 1921 से इंडिया एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। सेकेंड स्टेज कब हुआ 1921 से, लेकिन दोनों हाई नहीं थे ना, टोटल पॉपुलेशन और रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ, और ऐसे सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी कुछ खास नहीं थे। लिटरेसी लेवल लेस दैन 16%, फीमेल लिटरेसी लेवल वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अबाउट 7%। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या तम अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन, या यम साथ अवेलेबल तम हाईली इनएडवोकेट, मतलब तम ना मतलब खत्म कॉन्सिक्वेंटली यम वाटर तो एयरबॉर्न डिजीज तम मतलब ज़बरदस्त ये पे रैम्पेट्स पे अक हिसाब मतलब ह्यूज टॉल ऑन लाइफ ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट हाई। तथ हिसाब मज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलार्मिंग अक हिसाब 214 मतलब पर 1000 214 बच्चे मरान यम सात मतलब जन विज मरान बोझा। मगर आज कत आज 40, मुझे लगता है इससे भी कम होगा, मतलब ये तो पुराना मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब 34 एवरेज लाइफ 34 वायरन तक मतलब इंसान मरान, मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मगर आज ऑलमोस्ट 68 मतलब एवरेज, मगर आज तह थोड़ा बहुत बने बे मतलब रिलायबल डाटा कि तो यह हेको वन कि तो गुरबत कच, मगर ये ज़रूरी पता है कि लाइक एक हिसाब से जो कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा गुरबत थी, तम गई इंडियन पॉपुलेशन हालत सो गई ज़्यादा वर्सन। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब वर्किंग पर्सनस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर्स, तथ मज गो ज़्यादा चेंज कह। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग थे, लाइक 70 to 75%। यह मैन्युफैक्चरिंग तो सर्विस सेक्टर अत लगभग 10 to 15 to 20%। बी रीजनल वेरिएशन इत पे पार्ट्स ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ना तम मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी प्रेजेंट डे स्टेट्स ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटका बॉम्बे तो बंगाल। अत मज डिपेंडेंसी एग्रीकल्चरस पे सह गो कम, तिक अपर शायद लाइक इंडस्ट्रीज गई और सेटअप इत पे टिस्को मतलब पत किन पोर तो शेयर ऑफ वर्क फोर्स गो इनक्रीज कत मज एग्रीकल्चरस मज ओडिशा राजस्थान तो पंजाब। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कॉलोनियल रजीमस मज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज पोर्ट वाटरवेज पोस्ट तो बी टेलीग्राफ तम गई थोड़ा बहुत डेवलप तिक तिमन तिहन जरूरत आसान। मगर रियल मोटिव क्या डेवलपमेंटस पत कि यह सिर्फ बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर मगर अक हिसाब कॉलोनियल इंटरेस्ट तिमन सब सर्व कर तिक तिमन पन चीज़ मकलावन। रोड्स तो गई कंस्ट्रक्ट इंडिया मज मतलब तम मतलब फिट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट क्या, मतलब सो अक हिसाब मोबलाइज कर आर्मी विद इन इंडिया, तो बी अक हिसाब रॉ मटीरियल कड़न मतलब थ्रू रेलवे स्टेशन और पोर्ट, तो पत मतलब सोजन होर या फॉरेन डेस्टिनेशन या इंग्लैंड। और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स रहता था। नेचुरली लुक तम अक हिसाब सफ़र गसान नेचुरल कैलमिटीज़ तो फेमाइनो सत। 1850 मज त्रुक मतलब रेलवेज़ का मतलब उद्घाटन हुआ, मतलब बंगाल में शायद हाँ थाने में शायद 1853 में पहली ट्रेन जो हुई थी। एक हिसाब से दो इम्पॉर्टेंट वे से उन्होंने इफ़ेक्ट किया पीपल को। एक हिसाब से अंडरटेक करनी पड़ी लॉन्ग ट्रेवल्स, और मतलब जोग्राफिक और कल्चरल बाउंड्रीज लाइक ब्रेक की गई। और एक हिसाब से कमर्शलाइजेशन हुई इंडियन एग्रीकल्चर की। तो इत पे मतलब अक हिसाब मतलब पंजाब चीज़ हेक साउथ
इंडियास मंज नित या साउथुक चीज़ हेकक ژٕ पंजाब अनित मतलब अकिस हिसाब गो ना कमर्शलाइजेशन गई इंडियन एग्रीकल्चर तो तम सत क्या गो सेल्फ सफिशेंसी मज मतलब विलेज इकनॉमीज तथ पे गो फर्क इंडियाज एक्सपोर्ट तम गई एक्सपैंड मगर बेनिफिट हिंदुस्तान कन मतलब लुकन कह सोशल बेनिफिट्स थोड़ा बहुत द सेटलमेंट्स विच द इंडियन पीपल गेन्ड मतलब एक हिसाब से जो सोशल बेनिफिट्स हुए इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे से उन्होंने एक हिसाब से इनको आउटवे किया मतलब एक हिसाब से मतलब क्या आउटवे इन द सेंस मतलब इट सीम लेस सिग्निफिकेंट तमो कोर पे रेल रोड तो रेलवेज तमो बनाए असल पे तम पे उनने मेजर्स उठाए कैसे इनलैंड ट्रेन तो सी लेन्स बनायक मगर यम फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी इनलैंड वाटरवेज है टाइम्स अन इकनॉमिकल जैसे लाइक कोस्ट कैनाल उड़ीसा कोस्ट पे पोस लुग ज़बरदस्त मगर यह गो फेल मतलब अम हेक रेलवे सत कंपेयर कर तो यह कोर पे बंद मतलब यह सन बंद एक्सपेंसिव सिस्टम इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनोक लॉ एंड ऑर्डर सर्व करने खतर पोस्टल सर्विसेज रिमेंड ऑल थ्रू और 1932 में एक हिसाब से टाटा एयरलाइंस भी बना दिया गया उस टाटा एंड सन्स का डिवीजन एविएशन सेक्टर का स्टार्ट हुआ ठीक ना तो मतलब इनएडिक्वेट सर्विसेज आसान तो बस यो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दित ये रिलेटेड तो यो सिस्टम तम इंडियन इकानमी ये 5 ईयर प्लान कित पे बनाइक डेवलपमेंट पॉलिसीज के डिफरेंट सेक्टरन मज पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे पो मेरिट तो लिमिटेशन के रेगुलेटेड इकनॉमी ठीक कस पेज कुतुल पेज मकलाव यह हम्म 15 अगस्त 1947 मज मतलब आय आज़ादी ठीक तम पत मतलब सोशलिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकनॉमिक सिस्टम पो बुत कुन मतलब सोशलिज्म गो थोड़ा बहुत मतलब बसान अम सो इन्फ्लुएंस जवाहरलाल नेहरू तम दोप आया मगर तुथ सोशलिज्म न कह मतलब सोवियत यूनियनस मज अर्स्ट वाइल ना कि USSR ये मज क्या सारे फैक्ट्रीज तो फार्म्स तम सरकार ओन करान प्राइवेट प्रॉपर्टी ना मगर हिंदुस्तान मज डेमोक्रेसी अत मज ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड तो अदर प्रॉपर्टीज चेंज कर ठीक तो इसलिए तम वो बाया इस करो ऑल्टरनेटिव मतलब एक्सट्रीम वर्जन कैपिटलिज्म सोशलिज्म उसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं सोशलिस्ट आउटलुक बासे तम ठीक तो रस खंड तमो कोर पे हिसाब मतलब बेस्ट फीचर सोशलिज्म विदाउट एनी ड्रॉबैक्स तमो कर मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी आए मगर तथ ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर मगर यह प्राइवेट प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी ते ठीक है टू गो पो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकनॉमिक सिस्टम वसा हर कह सोसाइटी 3 क्वेश्चन जरूरी 3 क्वेश्चन आंसर दिन कम गुड तो सर्विस प्रोड्यूस कर कंट्री मज तम कित पे तम प्रोड्यूस कर बेम प्रोड्यूसर तिमन ज़्यादा ह्यूमन लेबर यूज़ कर कि ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर चीज़ प्रोड्यूस कर खतर तो बेम तुम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करान कित पे करो तुम तकसीम खलकन मज ठीक आंसर क्वेश्चन वो रोजो डिपेंड मार्केट फोर्सन पे सप्लाई तो डिमांड मार्केट इकॉनमी ये कैपिटलिज्म वन तमें कंज्यूमर गुड्स हेकान प्रोड्यूस कर डिमांड मज मतलब गुड्स यम सोल्ड हेको कर ये मज फायदे मिले ये मज मुनाफा मिले या डोमेस्टिक मार्केटस मज या फॉरेन मार्केटस मज फॉर इंस्टेंस अगर गाड़ी डिमांडस मज गाड़ी बनाओ या अगर साइकिल डिमांडस मज साइकिल बनाओ व अगर लेबर मतलब काम कर मतलब लेबर चीप पोसो खोत तेल क्या करो मोर लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन करो मगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना मतलब
گُڈٕس چھِنہٕ یِوان ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَرنہٕ آن د بیسِز آف لایک ڈِمانٛڈ اینٛڈ سَپلاے. یہِ چھِ یِوان کَرنہٕ آن د بیسِز آف پَرچیزِنٛگ پاوَر. مطلب تۄہہِ کۭژاہ صلٲحیت چھو کانٛہہ چیٖز ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ, تۄہہِ کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُو چَندَس منٛز, ٹھیٖک چھا. یِتھ پٲٹھۍ لو کاسٹ ہاوسِنٛگ فار د پُور اِز مَچ نیٖڈ بٹ وِل ناٹ کاوُنٛٹ ایز ڈِمانٛڈ اِن د مارکیٹ سٮ۪نٕس بِکاز د پُور ڈُ ناٹ ہیو د پٔرچیزِنٛگ پاوَر ٹُو بیک د ڈِمانٛڈ. وٕچھ سا ییٚمِس چھِ ضوٚرَتھ آسان مکانٕکۍ, مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ ڈِمانٛڈ ؤنِتھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ تٔمِس چھِنہٕ پونٛسَے آسان ییٚمہِ سۭتۍ ڈِمانٛڈ اِنِشیٹ گژھِ. ایز اَ رِزَلٹ کیٛاہ چھُ گژھان, یۄس یہِ کوموڈِٹی چھِ آسان یہِ چھِنہٕ یِوان پرٛڈیوٗس کَرنہٕ تہٕ سَپلاے یِوان کَرنہٕ مارکیٹَن منٛز کینٛہہ. مگر کہِ اَمے یہِ گٔے نہٕ اِنفٕلَنس گٔے نہٕ جواہر لال نہروٗہَس کینٛہہ تِکیٛازِ تِمَن اوس پَتہ مطلب یُس اَسہِ مطلب کنٹری میں تو بہت تَتھ منٛز چھِ حالات خراب, مطلب اتنی زیادہ غریٖبی ہے تو اِن نے بولا اِس سے کوالٹی آف لایف ٹھیٖک نہیں ہوگی. سوشَلِسٹ سوسایٹی منٛز کیٛاہ چھِ آسان تِمن چھِ تھوڑا ڈِفرَنٛٹلی مطلب مینرَس منٛز کَران یِمَن سوالَن جواب. سوشَلِسٹ سوسایٹی منٛز چھِ گورمٮ۪نٛٹ چھِ ڈِسایڈ کَران أسۍ ہَسا کَرو گُڈٕس پرٛڈیوٗس اِن اٮ۪کاڈَنس وِد د نیٖڈٕس آف د سوسایٹی. یہِ چھُ یِوان ایزیوٗم کَرنہٕ تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس چھُ پَتہ سوسایٹی خلقَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ صحیح تہٕ اِنڈِوِجوَل کَسٹمَرَن ہٕنٛز ڈِزایَر کیٛاہ چھِ, مطلب تَتھ دِمو نہٕ أسۍ زیادٕ اِمپاٹَنس کینٛہہ تِکیٛازِ اِنسان ہیٚکہِ کینٛہہ تہِ ڈِزایَر کٔرِتھ مگر اَسہِ چھِ نیٖڈَن پٮ۪ٹھ فوکَس کَرُن. اِسی لیے گورمٮ۪نٛٹ چھِ ڈِسایڈ کَران گُڈٕس کِتھ پٲٹھۍ یِن پرٛڈیوٗس کَرنہٕ تہٕ تِم کِتھ پٲٹھۍ یِن ڈِسٹرٛبیوٗٹ کَرنہٕ. اِن پرٛنسپٕل کیٛاہ چھُ یِوان گژھنہٕ وٕچھ سا ڈِسٹرٛبیوٗشَن ییٚلہِ یِوان چھِ کَران اَنڈَر سوشَلِزٕم یہِ چھُ آسان بیسڈ آن خلقَن کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ, یہِ نہٕ کہِ تِم کیٛاہ ہٮ۪کَن اٮ۪فٲڈ کٔرِتھ, مطلب تِمَن کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ. مطلب وٕچھ سا لایک اَنڈَر کیپٹَلِزٕم فار ایٚگزامپٕل سوشلِسٹ نیشَن پرٛووایڈ فرٛی ہیٚلٕتھ کِیَر ٹُو آل اِٹٕس. یُس سوشَلِسٹ نیشَن چھُ آسان یہِ چھُ فرٛی ہیٚلٕتھ کِیَر دِوان سارنٕے سِٹِزَنَن. سٹرٛکٹلی سوشَل سٹی ہیز نو پرٛایویٹ پرٛاپَرٹی سِنٕس ایٚوریتھِنٛگ اِز اونڈ باے د سٹیٹ. اَتھ چھِنہٕ پرٛایویٹ پرٛاپَرٹی آسان کینٛہہ تِکیٛازِ ہر کانٛہہ یۄس تہِ اِنڈَسٹِرٛی چھِ آسان یۄس تہِ سٔروِس چھِ آسان سُہ کُس چھُ اون کَران سٹیٹ. کیوٗبا تہٕ چایناہَس منٛز چھُنہ فار ایٚگزامپٕل جو موسٹ آف د اِکنامِک ایٚکٹِوِٹیٖز ہے نا دیٹ اِز گورنڈ باے سوشَلِسٹِک پرنسپلز. مطلب اسی لیے مجھے لگتا ہے جہاں پہ اسٹرکٹ سوشلسٹک پرنسپل سے اکنامی چلتی ہے وہاں پہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کیوبا میں چائنا میں بس تک اتھارٹیرین ریجیمس, اب ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں بھی کیونکہ شی جن پنگ بھی بہت ٹائم سے, اب کیوبا کا مجھے پتہ نہیں ہے وہاں پہ کون رولر ہے. مگر وہ موسٹ آف د اکانمیز وہ مکسڈ اکانمی, اس میں سوشلزم کا بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے, کیپٹلسٹ کا بھی ہوتا ہے. مطلب دیٹ از گورمنٹ تہٕ بیٚیہِ مارکیٹ چھُ ٹُگیدر آنسر کران یِم 3 سوال بوٗزوا یِم أسۍ ہیٚرِ کَنۍ پٔرۍ. أسۍ کوتاہ کَرو پرٛڈیوٗس, کیٛاہ چھُ پرٛڈیوٗس کَرُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ ڈِسٹرٛبیوٗٹ, ٹھیٖک چھا. مِکسڈ اکانمی منٛز چھُ مارکیٹ پرٛووایڈ کَران گُڈٕس اینٛڈ سٔروِسٕز یِم پرٛڈیوٗس ہٮ۪کَن کٔرِتھ تہٕ گورمٮ۪نٛٹ چھُ پَتہٕ ایسٮ۪نشَل گُڈٕس اینٛڈ سٔروِس دِوان یہِ ایسٮ۪نشَل گُڈٕس یُس مارکیٹَس چھُنہٕ ہٮ۪کان, یُس مارکیٹ چھُنہٕ ہٮ۪کان دِتھ کینٛہہ یا یُس مارکیٹ چھُ فیل گژھان دِنہٕ خٲطرٕ, ٹھیٖک چھا. پٕلین کیٛاہ چھُ آسان وٕچھ سا پٕلین چھُو تۄہہِ پَیی چھِ اَکہِ حِساب آسان مطلب رِسورسٕز یِم نیشَن چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پُٹ ٹُو یوٗز کٔرِتھ اِن اَ بیٹَر وے, ٹھیٖک چھا. کینٛہہ گولٕز گژھن آسٕنۍ اَتھ یا سٕپیسِفِک اوبجَکٹِوٕز گژھٕنۍ آسٕنۍ یِم أسۍ أچیٖو ہٮ۪کو کٔرِتھ اِن اَ سٕپیسِفایڈ پیٖریڈ آف ٹایم. ہِندُستانَس منٛز ٲسۍ لَگہِ 5 ؤرِیَن ہٕنٛدۍ پٕلین آسان, ٹھیٖک چھا. مطلب سوویت یوٗنین سۭتۍ جیسے اوٚنوُن نیشنَل پٕلینِنٛگ کِہیٖنۍ تِم تہِ ٲسۍ 5 ؤرِیَن ہٕنٛدۍ پٕلین تھاوان, یہِ کوٚر اَسہِ تَتے پٮ۪ٹھ بارو, ٹھیٖک چھا. یُس مطلب پَتہٕ یِمو بَنٲو مطلب تَتھ منٛز ٲسۍ نہٕ صرف اوبجَکٹِوٕز آسان اَٹین مطلب یِم 5 ؤرِیَن منٛز کَرو, مگر تَتھ منٛز اوس یہِ تہِ آسان مطلب 10 ؤرِیَن ہٕنٛدِس پیٖریڈَس منٛز کیٛاہ کَرو أسۍ أچیٖو. یُس یہِ لانٛگ ٹٔرٕم پٕلین اوس اَتھ اوس وَنان پٔرسپیکٹِو پٕلین. یِم 5 یِیَر پٕلین ٲسۍ یِم ٲسۍ اَکہِ حِساب بیسِس دِوان اَسہِ پٔرسپیکٹِو پٕلین خٲطرٕ. اسی لیے مطلب وۄنۍ پَرو أسۍ کیٛاہ سِسٹَم چھُ یِہُنٛد. وُڈ پٕلین ٹھیٖک, پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر بیٖنٛگ اٮ۪نکریج تِکیٛازِ مطلب پٕلینَس منٛز اوس یہِ تہِ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَر کٔرِو اٮ۪نکریج تِکیٛازِ مطلب بیٖنٛگ اَ ڈیموکریسی یِم ٲسۍ وَنان صرف گوٚژھ نہٕ مطلب سٹیٹ کَنٹرولَس منٛز گوٚژھ نہٕ سورُے کینٛہہ آسُن کینٛہہ بوٗزوا. پَتہٕ بَنووُکھ 1948 منٛز بَنووُکھ اِنڈَسٹِرٛیَل پالسی ریزولیوٗشن بیٚیہِ ڈایریکٹِو پرٛنسپٕلز آف اِنڈیَن کانسٹیوٗشَن رِفلیکٹِڈ دِس آوُٹ لُک. اَتھ منٛز اوس یہِ مطلب مٮ۪نشَن کٔرِتھ یہِ 1950 منٛز کیٛاہ کوٚرُکھ پٕلینِنٛگ کٔمِشَن بَنووُکھ یَتھ آز نیٖتی آیوگ چھِ وَنان نیشنَل اِنسٹِچوٗٹ فار ٹرٛانسفارمِنٛگ اِنڈیا, ٹھیٖک چھا. یَتھ منٛز پرٛایِم مِنِسٹَر بَنووُکھ اَمیُک چِیَر پٔرسَن تہٕ بَس گوٚو پَتہٕ سٹاٹ ایرا آف 5 یِیَر پٕلین. گول کیٛاہ اوس وٕچھ سا پٕلین یُس اَکھ پٕلین چھِ بَنان تَتھ گوٚژھ سٕپیسِفایڈ اَکھ گول آسُن بوٗزتھا, کانٛہہ اٮ۪نٛڈ گوٚژھ آسُن تَتھ. تِمَن کیٛاہ اوس 5 یِیَر پٕلینَن کیٛاہ اوس گرٛوتھ, ماڈٔرنایزیشَن, سیلٕف رِلاینٕس, آتم نِربَر اینٛڈ اِکوِٹی, ٹھیٖک چھا. مگر اَمیُک یہِ اوس نہٕ مطلب کہِ سٲری پٕلین دِنۍ ایٖکوَل اِمپاٹَنس تہٕ مطلب سارنٕے گولَن. مطلب لِمِٹِڈ رِسورس کہِ کارَن یُس اَکھ چویِس اَکھ آیہِ بَناونہٕ مطلب اباوُٹ وِچ آف د گولٕز ٹُو بی گِوٕن پرٛایمری اِمپاٹَنس, کَتھ گولَس دِمو أسۍ پرٛایمری اِمپاٹَنس. نیوَردِلیس یِم پٕلینَر ٲسۍ یِمو پٕلین ٲسۍ کٔرمٕتۍ تِمو دوٚپ یِم پالِسیٖز یِم پٕلینَن یِم چھِنہٕ کانٹرٛڈِکٹ کَران یِمَن 4 گولَن کینٛہہ
توتہِ دِمو أسۍ نظر مطلب یِم ہٮ۪کو أسۍ ژۄنوَے مطلب ایٹ اَ ٹایم مطلب حٲصِل کٔرِتھ. گرٛوتھَس منٛز اوس اَکہِ حِساب کَنٹرٛی یۄس کٮ۪پیسٹی ٲس گُڈٕس پرٛوڈیوٗس کَرنہٕ خٲطرٕ مطلب سۄ ٲس بَڑاوٕنۍ. مطلب یا گوٚژھ آسُن لارٕج سٹاک آف پرٛوڈَکٹِو کیپٹَل یا گوٚژھ آسُن لارٕج سایز آف سپوٹِنٛگ سٔروِسِز لایک ٹرٛانسپوٹ اینٛڈ بینٛکِنٛگ یا گٔژھ آسٕنۍ اِنکرٛیٖز اِن دَ ایفِشَنسی آف پرٛوڈَکٹِو کیپٹَل اینٛڈ سٔروِس. اَکھ گُڈ اِنڈِکیٹَر یُس اِکنامِک گرٛوتھُن چھُ آسان اِن دَ لینٛگویج آف اِکنامِکٕس یہِ چھِ آسان سٹیڈی اِنکرٛیٖز مطلب سٹیڈی مطلب مٮ۪قدار بوٗزوا جی ڈی پی یَس منٛز. جی ڈی پی کیٛاہ چھِ آسان یہِ چھِ آسان مارکیٹ ویلیوٗ آف آل دَ گُڈٕس اینٛڈ سٔروِسِز پرٛوڈیوٗسڈ اِن دَ کَنٹرٛی ڈیوٗرِنٛگ اے یِیَر. مارکیٹ ویلیوٗ چھِ آسان آل دَ گُڈٕس اینٛڈ سٔروِس اِنکَم آف دَ کَنٹرٛی وَنیٛو مےٚ مگر یہِ چھُ غلط یہِ چھُ مارکیٹ ویلیوٗ آف آل دَ گُڈٕس اینٛڈ سٔروِسِز. یوٗتاہ تہِ أکِس مُلکَس منٛز چھِ گُڈٕس تہٕ سٔروِس پرٛوڈیوٗس گژھان تِہُنٛد مارکیٹ ویلیوٗ کیٛاہ چھُ آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان جی ڈی پی گرٛاس ڈومیسٹِک پرٛوڈَکٹ. مطلب تُہۍ ہیٚکِو یِتھ پٲٹھۍ سَمجھِتھ جی ڈی پی. جی ڈی پی چھُ اَکھ کیک تہٕ گرٛوتھ اَمِچ کیٛاہ چھِ ییٚلہِ کیکَس چھُ سایز أسۍ اِنکرٛیٖز کَران. اگر کیک چھُ بوٚڑ مطلب یوٗتاہ کیک بوٚڑ آسہِ تیوٗتاہ کَرَن تَتھ زیادٕ پیٖپٕل اٮ۪نجاے. اسی لیے مطلب یہِ چھِ نٮ۪سَسری آسان کہِ مطلب أسۍ کَرو زیادٕ سے زیادٕ گُڈٕس اینٛڈ سٔروِس مطلب پرٛوڈیوٗس. اگر ہِندُستانَس منٛز چھُ یا اگر کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر کَنٹرٛی منٛز چھِ زیادٕ اِنسانَن تَمیُک فٲیدٕ تُلُن. مطلب یَتھ کَنٹرٛی زیادٕ جی ڈی پی آسہِ تَمیُک خلق چھِ زیادٕ مطلب پرٛاسپرَس آسان یا زیادٕ آسان اِکنامِکلی ساوُنٛڈ. تہٕ تَوَے بَنو یِمو لایک یِہُنٛد فٔسٹ یِیَر پٕلین اوس یہِ اوس مطلب اَکہِ حِساب نٮ۪سَسری اوس پرٛوڈیوٗس کَرُن گُڈٕس اینٛڈ سٔروِس تاکہِ زیادٕ پیٖپٕل آف اِنڈیا ہٮ۪کَن اٮ۪نجاے کٔرِتھ مور اینٛڈ رِچ اینٛڈ ویریٖڈ لایف. یُس جی ڈی پی اَکھ کَنٹرٛی ہُنٛد چھُ آسان یہِ چھِ ڈِرایو یِوان کَرنہٕ ڈِفرَنٛٹ سٮ۪کٹَرن آف اِکانمی منٛز. یِتھ پٲٹھۍ ایٚگرِکَلچَر سٮ۪کٹَر چھُ آسان اِنڈَسٹِرٛیَل سٮ۪کٹَر چھُ آسان تہٕ سٔروِس سٮ۪کٹَر چھُ آسان. تہٕ کانٹرٛبیوٗشَن مطلب ہر کُنہِ سٮ۪کٹَرُک چھُ آسان اَکہِ حِساب یہِ چھُ بَناوان سٹرٛکچَرَل کَمپوزِشَن اِکانمی ہُنٛد. مطلب ایٚگرِکَلچَر منٛز کوتاہ چھِ گژھان اِنڈَسٹِرٛیو منٛز کوتاہ چھِ گژھان سٔروِس سٮ۪کٹَر منٛز کوتاہ چھِ گژھان. ہر کانٛہہ کَنٹرٛبیوٗشَن یُس گژھان چھِ یہِ چھُ بَناوان سٹرٛکچَرَل کَمپوزِشَن آف اِکانمی. توٚریا فِکرِ کُنہِ کَنٹرٛیَن منٛز یُس ایٚگرِکَلچَر چھِ زیادٕ مطلب کَنٹرٛبیوٗٹ کَران جی ڈی پی یِتھ پٲٹھۍ ہِندُستانَس منٛز یا کُنہِ کَنٹرٛیَن منٛز چھُ سٔروِس سٮ۪کٹَر زیادٕ کَران. مطلب أسۍ ہٮ۪کو فار اِنسٹَنس وٕچھِتھ اِن کیس آف اِنڈیا سٹرٛکچرَل چینٛجِز پیکیوٗلیَر یوٗجولی دِس ڈیولپمنٹ د شِیَر آف ایٚگرِکَلچَر ڈِکلاینز اینٛڈ شِیَر آف اِنڈَسٹِرٛی بِکمز ڈامِنیٹ ایٹ ہایر لیولٕز آف ڈیولپمنٹ سٔروِس سٮ۪کٹَر کنٹرٛبیوٗٹس مور ٹُو د جی ڈی پی دین د ٹوٗ سٮ۪کٹٲرٕز. اِن اِنڈیا د شِیَر آف ایٚگرِکَلچَر جی ڈی پی واز مور دین 50%. بٹ بَناین د شِیَر آف سٔروِس سٮ۪کٹَر واز 40%. گوٚو سٔروِس سٮ۪کٹَر ہُنٛد تہِ چھُ اَصٕل. د فِنامِنا آف گرویِنٛگ شِیَر آف واز ایکسلیٹ اِن د پوسٹ 9 years ایز کنٹری ڈیولپس اِٹ انڈر گو سٹرکچر چینج ہوتی ہے نا. دیکھو اگر تُہۍ مطلب 1950 منٛز اگر لایک مطلب ایٚگرِکَلچَر سٮ۪کٹَر گوٚو 60% کانٹرٛبیوٗشَن ٹُو د سٹرٛکچرَل کَمپوزِشَن آف د اِکانمی. مطلب آز آسہِ واریاہ تِکیازِ اِنڈیاہَس منٛز چھِ اِنڈَسٹِرٛی واریاہ زیادٕ ڈیولَپ گٔمٕژ 1950 میں سے اگر آپ آز دیکھو گے. اِنڈیا چھُ یِوان ماننہٕ وٕنکیٚس مطلب بینٛگلور وغیرہ یا گُرگاوں یا مطلب بینٛگال چِناے تامِل ناڈوٗ یِم چھِ مطلب ڈہلی یِم چھِ بَنیمٕتۍ کَمرشَل ہَب. اَتھ منٛز چھِ سٔروِس سٮ۪کٹَر کا بہت زیادہ رول ہے اِکانمی میں. تو مطلب مطلب سٹرٛکچرَل چینٛج چھِ یِوان. ماڈرنایزیشَن کیٛاہ اوس 5 year پلینَس منٛز مطلب प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोड्यूसरन क्या यमन अक हिसाब नव टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें. फॉर एग्जांपल फार्मर इंक्रीज़ कर आउटपुट तमिस नई सीड वेराइटी यूज़ करनी हाइब्रिड सीड करनी ज़्यादा ज़्यादा पैदावार दिन या यमन मतलब तूता मतलब सह जरूरत कह दवा पूशी या बाकी चीज़ यम विदिन मतलब कम टाइम मतलब हेकान मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस यह दिथ ठीक या सिमिलरली अत फैक्ट्री इंक्रीज़ कर पन आउटपुट मतलब नई एडवांसड मशीन लागने बोजवा मॉडर्नाइजेशन कर. मगर मॉडर्नाइजेशन सिर्फ आसान कि न्यू टेक्नोलॉजी मगर इट ऑल्सो मीन्स कि सोशल आउटलुक फॉर इंस्टेंस दैट मतलब अस हेको ये वन मतलब वुमेन्स गसन सेम राइट्स आसनी यीत्या मतलब मेन इहंद हिसाब मॉडर्नाइजेशन सह मतलब तिक ट्रेडिशनल सोसाइटी मज मतलब वन मतलब जन गि गरे रोजन तो मोहिनी करन काम मगर आज एंटायरली अपोजिट आज जन तक करान. तो मॉडर्न सोसाइटी मज मतलब इस टैलेंट जन हूँ सह यूज़ करना वर्क प्लेसन मज फॉर इंस्टेंस बैंकन मज फैक्ट्रियन मज स्कूलन मज. तो सच सोसाइटी मतलब मोस्ट ओकेजन मज सो प्रॉस्परस बुझवा. तो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर वन तह मतलब कर दपान अ नेशन तेले प्रमोट कर सेल्फ इकनॉमिक ग्रोथ तो मॉडर्नाइजेशन अगर तिम तिमस पन रिसोर्सेज अकिस कंट्री मज या अगर तिम बाकियन हंद रिसोर्स यूज़ कर इम्पोर्ट
یِن کَرنہٕ باقیو کَنٹرٛیو منٛزٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ اَکہِ حِساب نیشَن پرٛموٹ کٔرِتھ اِکنامِک گرٛوتھ تہٕ ماڈرنایزیشَن توٚروا فِکرِ یِم فٔسٹ 5-7 یِیَر پٕلین ٲسۍ تِمو دیُت سٮ۪لف رِلاینٕس بہت زیادہ مطلب اِمپاٹَنس تہٕ تِمو دوٚپ أسۍ کَرو اِمپوٹ مطلب اٮ۪وایِڈ مطلب أسۍ وٕچھو مطلب کیٛاہ کیٛاہ چھُ ہِندُستانَس منٛز نیران مطلب یُس نہٕ نیران أسۍ کَرو پوٗرٕ کوٗشِش ہر کانٛہہ چیٖز ییٚتی پٲداوار کَرنُک مگر یُس نہٕ وۄنۍ نیران آسہِ سُہ چھُ اَسہِ ضروٗری اِمپوٹ کَرٕنۍ مگر یہِ پالسی ٲس واریاہ اِمپاٹَنٛٹ تِکیٛازِ مطلب ڈِپٮ۪نڈٮ۪نٕس گژھِ نہٕ روزُن فارِن کَنٹرٛیٖیَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ پٔٹِکیوٗلَرلی کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یہِ تہِ اوس اَنڈَرسٹینٛڈیبٕل تہٕ مطلب تِکیٛازِ فارِن ڈامنیشَن منٛز ٲسۍ ریٖسٮ۪نٛٹلی گٔمٕتۍ یَلہٕ خلق تہٕ تِمَن گوٚژھ مطلب اِمپاٹَنس دیُن سٮ۪لف رِلاینٕس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ٲسۍ مطلب اَکہِ حِساب ٲسۍ یِم کھۄژان کہِ مطلب اگر ڈِپٮ۪نڈٮ۪نٕس روٗز اِمپاٹَنٛٹ فُڈ سَپلایَن پٮ۪ٹھ یِم ہیٚکہِ تیٚلہِ مطلب اِنڈیاز روزِ اَکہِ حِساب ساورنٹی روزِ وَلنریبٕل مطلب فارِن اِنٹَرفیرَنس گژھِ تِکیٛازِ اگر کُنہِ کَنٹرٛی باسہِ ہا یِم حظ چھِ سورُے کھٮ۪ن وٮ۪ن اَسہِ مطلب ہٮ۪وان یا مطلب بیسِک کھانے کی چیٖزے مطلب تَمہِ سۭتۍ چھِ پَتہٕ اِنفٕلَنس ہٮ۪کان کٔرِتھ تِم پَنٕنۍ اِکانمی یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وَنو مطلب فار اِنسٹَنس مطلب کینٛہہ کَنٹرٛیٖز چھِ اوٚن مےٚ مطلب تَتہِ چھِنہٕ پٲداوار نیرٲنی پَتہٕ چھِ تَمے حِساب تِہِنٛز فارِن مطلب یِم تِمَن مین ایٚکٕسپوٹَر چھِ تِم چھِ تِہِنٛز پَتہٕ اِکانمی مطلب اَکہِ حِساب اِنفٕلَنس کَران ایٚکوِٹی وٕچھ سا ماڈٲرٕن گرٛوتھ ماڈرنایزیشَن تہٕ سٮ۪لف رِلاینٕس پوٗر چھُنہ مطلب یِم ہٮ۪کَن نہٕ مطلب سٹینڈٲڈ آف لِوِنٛگ مطلب اِمپرٛوٗ کٔرِتھ تِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ تہٕ کَنٹرٛی ہیٚکہِ ٲسِتھ ہاے گرٛوتھ ماڈٲرٕن ٹیکنالجی ٲسِتھ مگر یہِ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ مطلب تَمہِ باوجوٗد توتہِ ہٮ۪کَن اَمِکۍ خلق مطلب غریٖب ٲسِتھ غُربَتَس منٛز روٗزِتھ یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ کہِ أسۍ کَرو اٮ۪نشور یِم بٮ۪نِفِٹ چھِ اِکنامِک پرٛاسپرٹی ہِنٛدۍ تِم آسَن غریٖبَن تہِ تہٕ بیٚیہِ آسَن أمیٖرَن تہِ ہٮ۪نس اِن ایڈِشَن ٹُو گرٛوتھ یُس ماڈرنایزیشَن تہٕ سٮ۪لف رِلاینٕس چھِ اِکوِٹی تہِ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ ہر کانٛہہ ہِندُستٲنۍ یُس چھُ مطلب سُہ گژھِ پَنٕنۍ بیسِک ضروٗریات ہیٚکُن پوٗرٕ کٔرِتھ جیسے کھٮ۪ن مکانہٕ ایجوکیشَن تہٕ ہیٚلٕتھ کِیَر بیٚیہِ گژھِ نہٕ اِن اِکویلِٹی ڈِسٹرٛبیوٗشَن آف ویٚلتھَس منٛز آسٕنۍ کینٛہہ وۄنۍ پَرو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ یِم فٔسٹ 7-5 یِیَر پٕلین ٲسۍ مطلب 7 5 35 مطلب آزٲدی پَتہٕ یِم گوٚو 35 ؤری ٲسۍ تَتھ منٛز کِتھ پٲٹھۍ آیہِ یِم 4 گول اَٹین کَرنہٕ تہٕ بیٚیہِ کوٗتاہ مطلب سَکسیٚس گٔے یِم 4 گول اَٹین کَرنَس منٛز وِتھ ریفرَنس ٹُو ایٚگرِکَلچَر اِنڈَسٹِرٛی تہٕ ٹرٛیڈ توٚروا فِکرِ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز پوٚر اَسہِ مطلب چَپٹَر 1 منٛز کہِ یُس کولونِیَل روٗل اوس نہ ٲس تَتھ منٛز گرٛوتھ گژھان نہ ٲس تَتھ منٛز ایٚکوِٹی مطلب گژھان ایٚگرِکَلچَر سیٚکٹَرَس منٛز پالسی میکَر یِم ٲسۍ ہِندُستانٕکۍ ییٚلہِ اِنڈِپٮ۪نٛڈٮ۪نٛٹ اِنڈیا اوس تِمَن ٲسۍ یِم چیٖز ایٚڈرٮ۪س کَرٕنۍ بوٗزوا یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مطلب پٔتۍ کِنۍ پوٚر اَسہِ ہاے یٖلڈِنٛگ ویرایٹی سیٖڈٕس ٲسۍ تِمَن لاگٕنۍ تہٕ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن ہاے یٖلڈِنٛگ ویرایٹی کرٛاپٕس مطلب چھِ تِمَن یوٗز کَرٕنۍ سیٖڈٕس اِنڈِپٮ۪نڈَنس ٹایم یُس لینٛڈ ٹینِور سِسٹَم اوس تَتھ منٛز ٲسۍ اِنٹَرمیٖڈیٹٕس آسان واریاہ اِنٹَرمیٖڈیریٖز بوٗزوا تِمَن ٲسۍ زٔمیٖندارس وَنان جاگیٖردارس آسان یِم صرف مطلب رٮ۪نٛٹ ٲسۍ کَلٮ۪کٹ کَران یِم ایٚکچُوَل ٹِلَر ٲسۍ آسان یِم ایٚکچُوَل کٲم ٲسۍ کَران یِم زٔمیٖن ٲسۍ لاگان تِم ٲسۍ نہٕ مطلب کَنٹرٛبیوٗٹ کَران ٹُوٲڈٕس اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹٕس آف دَ فارم کینٛہہ بوٗزوا تَوَے یُس لو پرٛوڈَکٹِوِٹی ٲس آسان مطلب تَمہِ سۭتۍ گوٚو اِنڈیا گوٚو فورس اِمپوٹ کَرنہٕ خٲطرٕ کھٮ۪ن کَتہِ پٮ۪ٹھ یوٗ ایس اے پٮ۪ٹھٕ تہٕ ایٚکوِٹی اِن ایٚگرِکَلچَر مطلب کیٛاہ اوس تِم ٲسۍ وَنان لینٛڈ رِفارمٕز کٔرِو یِم مطلب اِوٮ۪نچُلی ٲسۍ وَنان تُہۍ کٔرِو سا اونَرشِپ چینٛج مطلب اَکہِ حِساب اِنٹَرمیٖڈیٹ کٔرِو ایبالِش تہٕ ٹِلَرز یِم ٲسۍ تِمَن بَنٲیِو سا اونَر واز دیٹ اونَرشِپ لینٛڈ وُڈ گِو اِنسٮ۪نٹِوٕز تہٕ ٹِلَرز اِنویسٹ میک اِمپروٗمٮ۪نٛٹٕس سفیشنٹ مطلب اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ اوس موٹِو کیٛاہ اوس اگر آپ جو کام کرتا ہو زٔمیٖن میں اگر آپ اُسی کو اونَر بناو اس سے کیٛاہ ہوگا تِمَن مِلہَن اِنسٮ۪نٹِوٕز تاکہِ تِم کَرَن اِنویسٹ پَتہٕ کَتھ منٛز تِم کَرَن اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ تاکہِ سفِشَنٹ کیپٹَل اگر تِمَن آسہِ نا تِم کَرَن اِمپرٛوٗمٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز ایٚگرِکَلچَرَس منٛز دَ پالسی آف لینٛڈ ٹُو دَ ٹِلَر دیٹ کَلٹِویٹٲرٕز وِل ٹیک مور اِنٹرٛسٹ مطلب وٕچھ سا یہِ چھِ سیٚزٕے کَتھا یُس زیادٕ اَٹیچ آسہِ کُنہِ چیٖزَس تِمَن آسہِ زیادٕ تَمہِ چیٖزٕچ مطلب فِکر اسی لیے جو اُس پے کام کَر رہا ہے تٔمِس آسہِ زیادٕ فِکر اگر تِم اونَر بَناو نہٕ تِمَن وَنان ہسا یہِ چھِ تُہُنٛد زٔمیٖن تِم وَنَن تَتھ زوٗ تِم کَرَن تَتھ تیوٗت تہٕ تیوٗت محنت ٹھیٖک چھا اِسلیے تِمَن آسہِ زیادٕ اِنسٮ۪نٹِو مطلب اِنکرٛیٖزِنٛگ آوُٹ پُٹ آسہِ اگر تِم اونَر آسان ییٚمِچ لینٛڈٕکۍ اونَرشِپ آف دَ لینٛڈ اٮ۪نیبٕلز دَ ٹِلَر ٹُو میک پرٛافِٹ فرٛام دَ اِنکرٛیٖزڈ آوُٹ پُٹ tenants do not have the incentive to make improvements on land since it is the landowner who would benefit more. The importance of ownership in providing incentives is well illustrated by the careless and big fruits of this year. Commercial farmers backing out of the district will lost the fruits cannot be sold. So why do the source do something you should do obviously lost for the
अच्छा वुसा क्या छ आसान वुसा फार्मर सोइंट यूनियनस मज क्या केयरलेसनेस फार्मर वुसा तथ मज तुम पी तथ मज तमें मतलब ये सिस्टम ओनर खबर कम तम टिलर बोझा तम क्या करान मतलब यम सात पैदावार करान फॉर पैक करान कह चीज़ मतलब खराब मतलब असलियत चीज़ सत्य खराब तरीके इन पता मगर जमींदारस पता अगर बह मतलब ऊँट डबस मज बर बह ऊँट खराब इस सरसी डबस स्पॉइल कर अमे तिम फर्क पेवान कह बोझा इन सिर्फ मतलब ये पैदावार मतलब यम काम हंद पोस तो मतलब ये तो लॉस वगैरह कम्स ग ओनर इसीलिए मतलब वना मतलब इस लैंड टू टिलर ये पॉलिसी कर एडवोकेट तक जब आप टिलर को ही ओनर बना इसको ज़्यादा मतलब अमिस लग मतलब ये कर ये चीज़ कह अमिस इन ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स तो इवेंचुअली कर यूज़ पत अथ मज तो हाँ लैंड सीलिंग ब्या अनदर पॉलिसी ये इक्विटी गई एग्रीकल्चर सेक्टरस मज अमुक मतलब क्या लैंड सीलिंग हूँ मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड फिक्स कर इंडिविजुअल ओन हेक अच्छा अमे सत क्या मतलब तुम करो कंसिडरेशन ऑफ लैंड मतलब वारियान कमन नफरन नश सोरे ज़मीन सुख मतलब सह कोरुक वार वार ख़त्म मतलब ये कैप साइज थोक लिमिट थोक नफर कोता लैंड हेक ओन कर एट अ टाइम बोझा मतलब ये इंटरमीडिएट्स कर ना अमे सत क्या गो कम से कम 2 लाख टेनेंट आए डायरेक्ट कंटैक्टस में कत सरकार मतलब तम त्रक मतलब उस जंजीरों से उनको खोल दिया गया इस मतलब ज़मींदार तम एक्सप्लॉइट करान मतलब ओनरशिप तम दिख तम सत क्या गो तिमन गो मतलब इनक्रीज गो आउटपुट तो बेह तमो ग्रो मतलब कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर मगर गोल ऑफ इक्विटी फुली सर्व मतलब गो सर्व क्यों मतलब इंटरमीडिएट्स अबॉलिश करने खतर अड़न एरियान मज फार्मर ज़मींदारन तमो लग बे लूप होल्स यू कर ये मज टेनेंट ये मतलब कर एविक्ट तो बे लैंड ओनर्स तमो दोप एक्चुअल टिलर मतलब तम तत मतलब अक हिसाब गुंडागर्दी करान तो इवन अगर टिलरन जन गसान मगर वह पोर वारिया गरीब एग्रीकल्चर लेबर सच एज शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबर्स तमो कोर बेनिफिट लैंड रिफॉर्मन कह लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन तथ मज गई हर्डल फेस बिग लैंड लॉर्ड लैंड लॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स तमो कोर डिले अमिच इम्प्लीमेंटेशन तमो लैंड द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स कैसे हुआ बिग लैंड चैलेंज कोर्ट्स अच्छा जो बड़े लैंड लॉर्ड थे मतलब बड़े ज़मींदार तमो कोर कोर्टन मज ये मतलब कोरुक लैंड सीलिंग अत कोरुक अक हिसाब अपोज उससे क्या हुआ इसकी इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ और इस डिले के कारण उन्होंने क्या किया पन यम कर मतलब ज़मीन कोर कहीं नाव कोरुक पन्न क्लोज रिलेटिवन सत बचे ना तम लेजिस्लेशन सत तो तथ मज लूप होल ये मज बड़ चर एक्सप्लॉइटेड बाय यमो बड़े ज़मींदार तम एक्सप्लॉइट करान ताकि तम हेकन पन लैंड रिटेन कर केरला और वेस्ट बंगाल में थे क्योंकि ये मज गवर्नमेंट्स दे वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर मगर अनफॉर्चुनेटली बाकी स्टेट तथ मज तूत लेवल ऑफ कमिटमेंट तो ये कहें तथ मज पे सरकार पता मतलब करप्शन वगैरह फिर इनइक्वलिटी हो ही जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था देखो 1947 में क्या था 75% ऑफ जो कंट्री पॉपुलेशन थी सो डिपेंडेंट कत एग्रीकल्चर मज तो प्रोडक्टिविटी वारिया कम तिकाज प्रण टेक्नोलॉजी यूज़ गसान बे रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यूज़ गसान फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स कह इंडियाज एग्रीकल्चर मतलब वाइटली डिपेंड गसान कत पे मूनसूनस पे एंड इफ द मूनसून फेल शॉर्ट द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटीज तो ठीक वाज वेरी फ्यू हैड मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज सारे कह स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन मीन्स मतलब एक हिसाब मतलब ग्रोथ नहीं होती थी मतलब ग्रोथ ऑलमोस्ट लाइक बंद गमज मतलब एक ही जगह थी वो तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या ग्रीन रेवोल्यूशन तुम पता इंडिपेंडेंस के टाइम 75% कंट्रीज पॉपुलेशन डिपेंडेंट एग्रीकल्चरस पे प्रोडक्टिविटी तो कम तिकाज ओल्ड टेक्नोलॉजी पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर तो कह मूनसूनस पे ज़्यादा डिपेंड एग्रीकल्चर तिकाज
مطلب تَتھ منٛز اوس نہٕ مطلب روٗد ووٗد پیٚوان تہٕ تِکیٛازِ ہورٕ آسہٕ نہٕ ایٚگرِکَلچَر فیسَلٹیٖز تہِ آسہٕ نہٕ تِم زبردست کینٛہہ سٹیگنیشَن ٲس تہٕ اَکہِ حِساب کولونِیَل روٗل یہِ اوس مطلب تٔمۍ اوس परमानेंटली मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की लाइक वो सिस्टम ही मतलब उसने लाइक वो ब्रेक किया था। तो उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी को यूज़ किया गया उसमें लेकिन फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया करेक्ट क्वांटिटीज़ भी रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर तो तवै मतलब यम इनपुट छ मतलब वारिया वाइटल मतलब करना फार्मर्स को मतलब यमन वो HYB बेनिफिट आई ज़रूरत हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स तिमन तमें हिसाब एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ थी इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो मतलब तम खतर गम फाइनेंशियल रिसोर्स गसन तिमन आसन फर्टिलाइजर तो पेस्टिसाइड अन्न खतर एज अ रिजल्ट क्या गो मतलब यूज़ ऑफ HPV सीड्स कोरुक रिस्ट्रिक्ट मतलब कह स्टेटन यम थोड़ा बहुत मतलब ये एग्रीकल्चर पैदावार ज़्यादा मतलब जैसे पंजाब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बे अम क्या गो HYV यूज़ कर अम कोर सिर्फ बेनिफिट प्राइमरली का ये वीट ज़्यादा मतलब वपदान सेकंड फेज युस 70s टू मिड 80s तम सत गो मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टेटन मज मतलब ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स गई बेनिफिट ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से क्या गो इंडिया गो एनेबल तो आगे मतलब सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स पत् पे ना मतलब इम्पोर्ट कर फूड ग्रेन्स कह तो तथ वन ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज नॉट इनफ increases consumed by the farmers मतलब ग्रोथ गई आसन मगर अगर अमुक हाई परसेंटेज गरे आसान मतलब गरे खेमो मतलब या फार्मर्स करन यूज़ उससे फिर ज़्यादा मतलब हायर आउटपुट नहीं मिलेगा हमें या इकोनॉमी पे उतना नहीं होगा। अब अगर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भेजा जाएगा मार्केट में उससे फिर थोड़ी बहुत मतलब इकोनॉमी में डिफरेंस हो सकता है। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट युस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यम कनान मार्केट तथ वन मार्केटेड सरप्लस वीट और राइस मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अवेलेबल होता था मतलब मतलब सो रोज़ान मतलब इसलिए सोच कन्ना मार्केट में जिसको मतलब मार्केट सरप्लस कहा जाता था। तो एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन गो डिक्लाइन ठीक ना मतलब अदर रिलेटिव आइटम्स ऑफ कंजम्पशन मगर ये लो इनकम ग्रुप तमें ज़्यादा पोस करान खर्च इनकम ऑफ फूडस पे मतलब उससे तो मतलब हाँ मतलब उससे तो उनको मतलब बहुत राहत मिली है ना जब मतलब रिलेटिव प्राइस में डिक्लाइन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन है गवर्नमेंट स्कोर अम हिसाब अवेलेबल मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स रोद मतलब स्टॉक गो बिल्ड मतलब इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज वगैरह तथ पे मतलब हेको ईजिली मतलब इस रोज मगर इस टेक्नोलॉजी यूज़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन हासिल करने खतर सो नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क अख रिस्क पॉसिबिलिटी कि मतलब सह गई डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स तिक सिर्फ बिग फार्मर तम एफर्ड हेकान कर रिक्वायर्ड इनपुट देर आर रिपिंग मोस्ट ऑफ द बेनिफिट मतलब मोस्ट ऑफ द बेनिफिट तमें हेवान मोर यम हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स तम आल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट तो बी स्मॉल फार्मर यम अडॉप्ट करान ये टेक्नोलॉजी मोर आल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट could lose everything in a pest attack। हाँ क्योंकि पेस्ट हमेशा अटैक करते थे मतलब यम लो इनकम फार्मर तमन मतलब या यम लॉकेट फार्मर तमन तूता मतलब आसान कि कैपेसिटी तम हेकान मतलब विथस्टैंड कर तो मगर फॉर्चुनेटली यम मतलब चीज़ गई कि तिक गवर्नमेंट ये कर गवर्नमेंट क्या कर तमो कर स्मॉल इंटरेस्ट लाइक स्मॉल लोन प्रोवाइड स्मॉल इंटरेस्टन पे या सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दि ताकि यम स्मॉल फार्मर्स तमन एक्सेस फॉर फर्टिलाइजर्स ठीक है। Since small farms could obtain the required inputs, the output on small farms equal the output on large farms. अच्छा eventually go but same use output the input also same तिकैज़ यमन मतलब subsidized रेटन पर दिवान चीज़ benefit the small and rich farmers उसके मतलब एज अ रिजल्ट क्या हुआ यूज ग्रीन रेवोल्यूशन तमो कर बेनिफिट स्मॉल तो बे कम रिच फार्मर तो रिस्क ऑफ स्मॉल फार्मर्स बीइंग ruined when pest attack their cows contributed by service rendered by research institute। हाँ ठीक रिसर्च में फिर रिसर्च हुई कि मतलब कैसे हम क्रॉप्स को बचा सकते हैं फ्रॉम पेस्ट अटैक सो इवेंचुअली उससे फिर ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक डिबेट और सब्सिडीज़ इज होल दपान मतलब इस इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन सब्सिडीज़न हज इन एग्रीकल्चर अक हिसाब हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन सब्सिडी प्रोटीन सेंटर फॉर दैट ऑप्शन जनरली वो क्या
ایٚگری مطلب واز جنرلی دیٹ یہِ چھِ نیسسری یوٗز کَرُن سبسڈیٖز تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اکھ اِنسیٹِو پرووایڈ کٔرِتھ فار دی اڈاپشن آف نِو HYV ٹیکنالجی باے فارمٲرٕز اِن جنرل تہٕ سمال فارمٲرٕز اِن پٔٹِکیوٗلر مگر ہر کانٛہہ نِو ٹیکنالجی چھِ ہمیشہِ آسان رِسکی مطلب کیونکہِ پہلے مطلب وہ یوٗز نہیں کی ہوتی ہے یِم سبسڈیٖز ٲسۍ تِم ٲسۍ دِیر فور اِن نیٖڈ ٹُو اٮ۪نکریج فارمٲرٕز ٹُو ٹیسٹ د نِو ٹیکنالجی سبسڈیٖز کیٛازِ ٲسۍ دِوان یہِ چھِ سیٚزٕے کَتھا فار اِنسٹنس بہٕ وَنو تۄہہِ ابھی सोलर पैनल्स लगा रहे हैं ऐसे तो सोलर पैनल्स का अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है लेकिन अब पता नहीं है मतलब तथ क्या है इसीलिए मतलब सरकार सब्सिडीज़ दे रही है मतलब सरकार लाइक मतलब ओड़ खर्च मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुलान पानस ताकि मतलब यम कंज्यूमर तम रोज नह सह शक कि मतलब सोरे लॉस गई मे अगर बह हम ठीक मगर अड़ी एकाउंट्स वन ये सात मतलब टेक्नोलॉजी मतलब पे प्रॉफिटेबल मान तो वाइडली अडॉप्ट ग तम वज गई सब्सिडी हटावन तिकज जो उसका पर्पज़ था वो सर्व हो चुका है फर्दर यम सब्सिडीज़ तम बेनिफिट दिवान फार्मरन बट इस सबस्टेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी सह बेनिफिट करान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड एमंग्स फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन मोर प्रॉस्परस रीजन्स तो मोर प्रॉस्परस रीजन्स क्या तिकज तक तिमन बाकी चीज़ आसान कह मतलब उनके फार्म्स वगैरह बड़े होते हैं तिमन बाकी इशूज़ आसान कह तो तिम हेकन ईजिली पता मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इट इज़ आर्ग्यूड देयर इज़ नो केस फॉर कंटिन्यू मतलब इसलिए तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि लाइक देयर इज़ नो केस कि अस करो कंटिन्यू यम सब्सिडीज़ ओके टारगेट ग्रुपस बेनिफिट करान कि मगर यह अक हिसाब ह्यूज बेनिफिट दिवान गवर्नमेंट फाइनेंसन पे ठीक है ऑन दी अदर हैंड अड़ वन मतलब गवर्नमेंट गैस कंटिन्यू कर तिकज फार्मिंग इन इंडिया रिस्की बिजनेस यम मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर यम मतलब तम गरीब तो मतलब तम हेकन एफोर्ड कर रिक्वायर्ड इनपुट सब्सिडियो वराई कह एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ क्या गई इनइक्वालिटी गई बिटवीन रिच एंड पोर फार्मर्स तो गोल ऑफ इक्विटी गई वायलेट यम एक्सपर्ट ये वन कि अगर सब्सिडीज़ अगर बेनिफिट करान फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बिग फार्मन कलेक्ट पॉलिसी क्या मतलब अस हेको करो एबॉलिश सब्सिडीज़ कि मगर अस करो स्टेप्स अंडरटेक ताकि पुअर फार्मरन हेको मतलब तम हेकन एंजॉय कर बेनिफिट इसलिए 1960s में लाइक लेट 1960s में मतलब इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ने इंक्रीज़ की सेल्फ सफिशेंट मतलब सफिशेंटली इंक्रीज़ हुआ तो एनेबल कंट्रीज टू बी सेल्फ सफिशेंट मतलब फुली सेल्फ सफिशेंट गई गुड्सन पे ठीक है यह अक हिसाब अचीवमेंट यम मतलब इस मतलब यह मतलब मान पजन कत मान तिकज मगर ऑन दी नेगेटिव साइड क्या 65% यम कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर 1990s तान इकनॉमिस्ट कोर पत वो नेशन बिकम्स ये हसा नेशन प्रॉस्परस गसान proportion of GDP यथ मज कंट्रीब्यूट गसान एग्रीकल्चर एज अ proportion of popular working in the sector declines considerably ठीक in India between 1950 and 1990 the proportion of GDP contribute to agriculture declines significantly but not the population depending on it ठीक GDP contribution गो कम लेकिन population यस अत पे डिपेंड सह गो ना कम कह why was such a large population of the engaged in agriculture though agriculture output could have been grown with much less people in the sector क्या the answer is the service sector and the service sector did not absorb the people working in agriculture sector अच्छा ठीक क्या तिकज एग्रीकल्चर सेक्टर महारत तम गई हुत मज एकोमोडेट कह इसीलिए यह मतलब मेन फेलियर इंपॉर्टेंट फेलियर इन पॉलिसियन 1950 पे 1990s अडॉप्ट की गई ठीक है इंडस्ट्री और ट्रेड पे क्या फ़र्क पड़ा ठीक इकनॉमिक्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर यम गरीब ना यमन मज मतलब गरीब देश यमन मज ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब मैंने मतलब प्रोडक्टिविटी या ज़्यादा चीज़ मतलब गसान कह तम हेकन तेले फ्लरिश गसित ये तम गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर आसे इंडस्ट्री सत क्या गसान वो तम सत एम्प्लॉयमेंट मिलान इस मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर क्या एग्रीकल्चर रिस्की चीज़ मगर यह सर्विस सेक्टर यह हमेशा रोजान बिकॉज इट लाइक वर्क्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई मगर हूँ बाकी इंडिकेटर एग्रीकल्चरस तथ गई रूद पे तथ गई पैदावार गई तीजा तथ छी पेस्टिसाइड यूज कर फर्टिलाइजर कर तो अम क्या गसान पत सर्विस सेक्टर सत इंडस्ट्रियल सेक्टर सत अम सत मॉडर्नाइजेशन तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी गसान अम रीजन सत फायर प्लान तमो कोर वारिया एम्फेसिस दित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मज तो एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रीज वारिया लो मतलब ज़्यादा पहम तम कॉटन तो जूट थोड़ा बहुत स्टील फर्म जैसे टिस्कोपर त्राइक जमशेदपुरस मज ब्या कोलकाता मज मगर अक हिसाब इंडस्ट्री मतलब बेस ज़बरदस्त एक्सपेंड कर इंडस्ट्रियल बेस यम हिसाब अगर इकनॉमी करना मतलब ग्रो करना पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द बिग क्वेश्चन फेसिंग द पॉलिसी मेकर्स
मतलब गवर्नमेंटुक क्या रोल गژھِ आसुन بیٚیہِ پرٛایویٹ سٮ۪کٹَرُک کیٛاہ رول گژھِ آسُن اِنڈَسٹِرٛیل ڈیولپمنٹ اِنڈِپٮ۪نڈَنس ٹایم یِم اِنڈیَن اِنڈَسٹِرٛیل ٲسۍ تِمَن اوس نہٕ زیادٕ کیپٹَل کینٛہہ تِم ہٮ۪کَن اَنڈَرٹیک کٔرِتھ اِنڈَسٹِرٛیل وٮ۪نچَرَن منٛز یُس رِکوایَر ٲس ڈیولپمنٹ آف اَر اِکانمی مارکیٹ تہِ اوس نہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ کینٛہہ ییٚمہِ حِساب أسۍ مطلب تِم اٮ۪نکریج ہٮ۪کَن گٔژھِتھ اِنڈَسٹِرٛیَلِسٹَن تہٕ تاکہِ میجَر پرٛوجَکٹ ہٮ۪کَن تِم مطلب کٔرِتھ اِٹ اِز پرنسپلی فار دیز ریٖزن دیٹ د سٹیٹ ہیڈ ٹو پلے این ایکسٹینسو رول ان پروموٹنگ د इंडस्ट्रीज اسی لیے स्टेट मतलब इंडिया को बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करना था ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करे इन एडिशन क्या उस द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकॉनमी ऑन सोशलिस्ट लाइंस लेड द पॉलिसी ऑफ स्टेट कंट्रोल द कमांडिंग हेड्स ऑफ इकॉनमी हाँ सोशलिस्ट स्टेट पे जैसे तुम वन करो कंट्रोल मतलब मेजॉरिटी नी तुम वन कि मगर थोड़ा बहुत कंट्रोल आसे तिहुंद तो दिस मेंट दैट स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट दैट वुड वाइटल फॉर द इकॉनमी मतलब क्या उस मतलब स्टेटस आसे फुल ये मतलब कंट्रोल वाइटल इकॉनमी खतर पॉलिसीज़ भी एक हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री थी मगर पब्लिक सेक्टर उस लीड करान पता ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 मज अत क्या वोनुक गो द स्टेट इकॉनमी ठीक इस मतलब ये मतलब स्टेट करे कंट्रोल इन मतलब इंडस्ट्रीजन द रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड ईयर मतलब अम के हिसाब सेकंड 5 ईयर प्लान बनो यह तमिक बेसिस दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन 3 कैटेगरीज द फर्स्ट कैटेगरी इंडस्ट्री शुड बी एक्सटर्नली ओन्ड बाय स्टेट 3 कैटेगरी मज मतलब कोर इंडस्ट्रीजन डिवाइड अख फुली मतलब कंट्रोल आसे स्टेट सहित दोयम यथ मज इंडस्ट्रीज आसान यथ मज प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करे एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर तो पत यथ मज स्टेट सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी करे थर्ड कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज यम पार्ट कमिक प्राइवेट सेक्टर although there was a category of industries left to the private sector or there was a category of industries थोड़ा बहुत कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज था जो लाइक प्राइवेट सेक्टर में लाइक रखा था द सेक्टर वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल मगर सो सेक्टर का तलोस स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट कहीं नव इंडस्ट्री ने अलाउ करम ने अलाउ करा योतान आप सरकार से एक लाइसेंस लाते ठीक है पॉलिसी को यूज़ किया गया प्रमोट मतलब इंडस्ट्री को बैकवर्ड रीजन्स में ईजी था लाइसेंस ऑब्टेन करना अगर इकनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में इस्टेब्लिश करा इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टन कंसेशंस मतलब इन यूनिट्सन थोड़ा कंसेशन टैक्स बेनिफिट दिवान इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत कम रेट पे दी जाती थी इससे क्या हुआ पर्पज़ क्या था इससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करना आया समझ इवन लाइसेंस एक्सपेंडिंग मगर अख एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री तमिस ते लाइसेंस पे मतलब अन एक्सपेंड करने खतर अगर तमिस एक्सपेंड आसे कर प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई आसे कर वाज नॉट मोर देन व्हाट इकोनॉमी कर दिस वाज मेंट टू एंश्योर अम क्या गो मतलब मतलब क्या करो ताकि इस क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस सह मोर कह यीजा इकोनॉमी रिक्वायर्ड आया समझ मतलब बैलेंस्ड ओनली गवर्नमेंट कन्विंस लाइसेंस तेले दिन एक्सपेंड खतर ये सरकार कन्विंस मतलब सरकार गई कन्विंस इकोनॉमी में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स जरूरत है ठीक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको पता है 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी कारवे कमेटी थे वन तो तमो दोप पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फ्रॉम प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट करो प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन कर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन द एसेट्स ऑफ द यूनिट यीता यूनिटस मज एसेट तूता करो मैक्सिमम इन्वेस्ट द लिमिट हैज चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम मगर ये लिमिट गो चेंज 1950 मज क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट वाज वन विच इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ 1 करोड़ अच्छा आज थोड़ा ज़्यादा ही हो ये बिलीव कोर्मुत कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर लेबर इंटेंसिव तिकाज ज़्यादा पहम लेबर लागान बुझवा देयर फॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट मगर इंडस्ट्री हेकन बिग इंडस्ट्रियल फर्म से कम्पीट कर तभी ऑब्वियस कि लाइक अगर डेवलपमेंट करो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब इट रिक्वायर्स लाइक दैट दे शुड बी लाइक शील्डेड फ्राम बिग लार्ज फर्म्स इस पर्पज़ के लिए जो प्रोडक्शन है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की वो जिस रिजर्व किया गया मतलब फॉर इंस्टेंस ये बनाए इंडस्ट्री यह मतलब बज फर्म हेकन ये बनाई कह इथे हेको वन जैसे फायरवर्क्स प्रोडक्ट और जैसे मैच बॉक्सेस या मतलब कोटेज इंडस्ट्रीज़ लकट लकट टॉयज़ वगैरह सिर्फ एंटाइटल लकट स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ तिमन दितुक कंसेशन ते लोअर एक्साइज ड्यूटी बी बैंक लोन्स लोअर इंटरेस्ट रेटन पे ठीक है ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सटिट्यूशन द इंश्योरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर क्लोज रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी गोडनिकन 7 फर्स्ट 7 प्लान मतलब 15 वरी ट्रेड कित पे गो कैरेक्टराइज्ड
by what is called inward looking trade strategy. Technically this strategy is called import substitution. Ye kya chh? This policy aimed at replacing or substituting imports with domestic production. Yim cheeses import ٲسۍ na karan أسۍ karo poor koशिश أسۍ वۄبदाو تِم ییٚتی. مطلب ییٚلہِ ژٕ import چھُکھ substitute کران with domestic inputs یا domestic production تَتھ چھِ أسۍ وَنان import substitution. For example اگر أسۍ کیازِ کَرو گاڑِ import from a foreign country أسۍ لاگو ییٚتی بَناوُن أسۍ کَرو locally manufacture تِمہٕ. گورمٮ۪نٛٹ کیٛاہ اوس سُہ اوس پنٛنہِ حِساب پرٛوٹٮ۪کٹ کَران ڈومٮ۪سٹِک اِنڈَسٹِرٛیٖزَن سۭتۍ فرٛام فارن کَمپِٹِشَن. پرٛوٹٮ۪کشَن فرٛام اِمپوٹ ٹیرِف اینٛڈ کوٹاز. ٹیرِف چھِ تِم ٹٮ۪کٕس آسان یِم اِمپوٹَن گُڈَن پٮ۪ٹھ چھِ لگان. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ اِمپوٹِڈ گُڈٕس تِم چھِ زیادٕ مطلب درٛوٚگۍ گژھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ ڈِسکریج گژھان. فار اِنسٹنس اگر دۄن لَچھَن ہُنٛد چیٖز چھُ تَتھ چھُ ٹیرِف تہِ کھسان لگ بگ 20,000 2,00,000 چھُ سُہ گژھان. کوٹاز کیٛاہ چھِ آسان کوٹاز چھِ سپیسِفاے کَران کۭتیاہ کانٹِٹی گُڈٕس چھِ یِم أسۍ اِمپوٹ ہٮ۪کو کٔرِتھ. تِم چھِ اِفٮ۪کٹ کَران ٹیرِفَن تہٕ کوٹازَن تَوَے سُے چھُ مطلب رِسٹرٛکٹ کَران اِمپوٹَن. دِیر فور تَمہِ سۭتۍ چھُ ڈومٮ۪سٹِک فٔرمہٕ پرٛوٹٮ۪کٹ گژھان فرٛام فارِن کَمپِٹِشَن. پالسی آف پرٛوٹٮ۪کشَن بیسڈ أتھۍ نوشنَس پٮ۪ٹھ کہِ یِم اِنڈَسٹِرٛی چھِ ڈٮ۪ولَپِنٛگ کَنٹرٛیٖزَن منٛز تِم چھِنہٕ وٕنہِ تَتھ پُزِشَن منٛز تِم ہٮ۪کَن کَمپیٖٹ کٔرِتھ تِمَن گُڈسَن سۭتۍ یِم فارِن کَنٹرٛیٖزَن منٛز چھُ مطلب پرٛوڈیوٗس گژھان. تِکیٛازِ لایک لیول آف کالٹی لیول آف ڈِفرَنٹ لایک چیٖز وہ مطلب ڈِفرَنٹ ہوتی ہے. تَوَے چھِ ایزیوٗم یِوان کَرنہٕ اگر ڈومٮ۪سٹِک اِنڈَسٹرٛیٖز آسَن مور پرٛوڈَکٹ مطلب ان کو پھر مطلب ود ان कोर्स ऑफ टाइम उनको समझ में आएगा हमें कैसे कॉम्पीट करना है फॉरेन मार्केटर से या फॉरेन लाइक गुड्स से. ठीक है. और प्लानर्स ऑल्सो फिर द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग स्पेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ इफ नो रिस्ट्रिक्शन. یِم ٲسۍ توتہِ وَنان دَپان ٲسۍ اگر ہسا أسۍ مطلب رِسٹرٛکشَن تھاوو نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہن مطلب فارِن اِمپوٹ پے مطلب فارِن کَرَنسی بھی مطلب ہیٚکہِ ہے خرچ کٔرِتھ. تَوَے مطلب تِکیٛازِ تِم فارِن ایکسچینج ریزٲرو لایک اگر مطلب وہ تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا فارِن ایکسچینج ریزٲرو ہر کسی کنٹری کے لیے. nor was any serious thought foreign exchange. چلو اِفٮ۪کٹ آف پالسیٖز آن مطلب فارِن ایکسچینج گژھِ ہے نا مطلب اگر أسۍ رِلاے روزو یِمنٕے چیٖزَن پٮ۪ٹھ تیٚلہِ اوس فارِن ایکسچینج گژھِ ہے مطلب خرٕچ فارِن ایکسچینج رِزٲرٕز. اِنڈَسٹِرٛیل ڈیولپمنٹ بیاکھ اوس أچیٖومٮ۪نٛٹ آف اِنڈَسٹِرٛیلایزیشن ڈیوٗرِنٛگ د فٔسٹ سٮ۪نچُری واز اِمپرٛیسِو اوس. پرٛوپورشن یُس جی ڈی پی اوس تٔمۍ کوٚر اِنڈَسٹِرٛیل سٮ۪کٹرن کوتاہ کوٚر کَنٹرٛبیوٗٹ 1% اوس 1950 to 1951 کران تَمہِ پَتہٕ گوٚو 24.6 مطلب بہت اچھا رایز ہوا ہے. इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट یِم 6% اینوَل گروتھ ریٹ ٲس اِنڈَسٹِرٛیل سٮ۪کٹرن سُہ دیٹ اِز کَمٮ۪نڈیبٕل مطلب واریاہ سَرانہ گروتھ گٔے سۄ. نو لانگر واز اِنڈین ہِسٹری ریسٹرکٹِڈ لارجلی مطلب یہِ ٲس نہٕ صرف ریسٹرکٹِڈ کاٹن ٹیکسٹایل جوٗٹ تہِ یُس اِنڈَسٹِرٛیل سٮ۪کٹر گوٚو یہِ گوٚو ویل ڈایورسفاے 1990 منٛز لارجلی ڈیوٗ ٹُو پبلِک سٮ۪کٹر مطلب سۭتۍ یَتھ وَنان چھِ أسۍ پبلِک سٮ۪کٹر انڈرٹیکِنٛگٕس بوٗزوا. د پرٛموشن آف سُمال سکیل اِنڈسٹریٖز تہِ یُس سُہ مطلب آپرچُنِٹی آیہِ دِنہٕ مطلب تِمن اوس نہٕ کیپٹل تیوٗتاہ کینٛہہ تاکہِ تِم ہٮ۪کن پَتہٕ مطلب ہُمن سۭتۍ کَمپیٖٹ کٔرِتھ. Protection from foreign competition enable the development of indigenous industries in the areas of electronics and automotive sectors. वही ना जो हमने पीछे पढ़ा. In spite of the contribution made by the public sector to the growth of Indian economy, some economies are critical of the performance of many. تہٕ مطلب تِم ٲسۍ کِرٛٹِکَل تِم ٲسۍ وَنان مطلب نو ڈاوُٹ مطلب جی ڈی پی گروتھ چھِ گٔمٕتۍ جی ڈی پی گٔے اٮ۪نہینس لیکن پٔرفارمنس उनकी अच्छी नहीं थी टू द पॉइंट नहीं थी. इन्यूनेबल लाइक जैसे पब्लिक सेक्टर मतलब in this space recording because it's now widely that state enterprise can produce certain goods and services often monopolize them although this is no longer required. मतलब वनान इस मतलब पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है लेकिन इवेंचुअली लाइक आज भी लाइक जो स्टेट एंटरप्राइजेज है तिम प्रोड्यूस कंटिन्यू करान प्रोड्यूस सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज اَکہِ حِساب چھِ تِمن مانوپلایز کران مطلب تِمے ییٚتہِ بیٚیہِ چھِنہٕ کٲنٛسے دِوان تِم مطلب یِم پرٛوڈیوٗس کرنہٕ تِمنٕے چھُ مطلب سُہ اختیار تِمے ہٮ۪کن پرٛوڈیوٗس کٔرِتھ. تہٕ دِس اِنڈسٹری کنٹِنیو ٹُو بی رِزٲرٕڈ اینڈ ایگزامپل فار اِنسٹنس ٹیلیکام اِنڈسٹری ٹیلیکمنِکیشن سٔروِس could also provided جیسے بی ایس این ایل ہے نا مطلب بی ایس این ایل چھُ وٕنہِ تہِ مطلب یا ایم ٹی این ایل مطلب ابھی بھی مطلب نتہٕ چھُ مطلب سُہ چھُ کھسارس منٛز مطلب سرکار چھُنہٕ سُہ بنٛدٕے کران. ویسے فارن مطلب دوٗسرے پلیئرس بھی ہے مارکیٹ میں یِتھ پٲٹھۍ جیو چھُ اِیرٹل چھُ ووڈافون چھُ تہٕ تَوے تُہۍ ایبسنس ایون مطلب 1991 had to wait for long time to get a telephone connection مطلب بہت ٹایم لگتا ہے. another instance could be the establishment of modern bread a bread manufacturer as if the bread sector could not manufacture bread as it could be the establishment of modern bread جیسے مطلب یہِ چھُ اَکہِ حِساب تنز کران
During the firm was sold to the private sector. The point is that after 4 decades of planned economy, no distinction was made between what person alone can do and what person. इतने टाइम के बाद भी डेकेड्स के बाद भी जो प्लान डेवलपमेंट हुआ ये भी मतलब अभी तक ये क्लियर नहीं था कि कम चीज़ है प्राइवेट सेक्टर बनाए थे कम चीज़ है पब्लिक सेक्टर बनाए. For example, even now only the public sector supplies national defense. And even though the private sector can manage hotels well, yet the government can also runs the hotels. मतलब अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो रिजिड सिस्टम है फुली डाइवर्सिफाई गोमुत क्या मगर अब है जैसे मतलब ये लिखमुत पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू मतलब डिफेंस लेकिन मेरे पास डिफेंस में लाइक बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं जैसे अदानी वगैरह मतलब तुम डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह वो करते हैं. तवे मतलब इट स्कॉलर वन मतलब सरकारस गई मतलब यम चीज़ त्रावन ये प्राइवेट सेक्टर मैनेज है कर मगर तमें चीज़ रटन ये प्राइवेट सेक्टर्स का इन्फ्लुएंस कह many public sector firms include मतलब huge losses हुए but continue to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is in drain of the nation limited resources. जैसे BSNL इतना खसारा या एयर इंडिया हो इवेंचुअली उसमें इतना खसारा हुआ सो कि पत वापस स्टार्ट है मतलब जिससे टाटा एयरलाइन जो हमें पीछे पड़ा. तो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब प्राइवेट फर्म्स हमेशा प्रॉफिटेबल होती है. जो वारिया पब्लिक सेक्टर फर्म ऑरिजिनली प्राइवेट फर्म्स मतलब तिम ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ड्यू टू लॉसेस तम पे गई तिम नेशनलाइज कर तिम तो मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए ताकि मतलब जॉब्स बचे लोगों के. मगर अख चीज़ प्राइवेट सेक्टर सो गई मतलब इट विल नॉट कीप रनिंग एंड मतलब वेस्ट रिसोर्सेज मतलब तिमन यी प्रॉफिट की मतलब वो बंद हो जाएगी इवेंचुअली ये कंपनी प्रॉफिट बना सो बंद गया मतलब जो स्टार्टिंग में मतलब सो लाइसेंस का नीड था वो मिसयूज़ किया गया इंडस्ट्रियल हाउसेज ने बिग इंडस्ट्रियल्स वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपटीशन. अच्छा ये तो गलत है ना. द एक्सेसिव रेगुलेशन अवार्ड कैन बी कॉल्ड द परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट. उसमें भी बहुत सारी मतलब वो फिर चीज़ लूप होल्स थी. ज़्यादा पहन टाइम स्पेंड कर पे करो लाइसेंस एक्वायर तो मतलब इम्प्रूव करान तम पी प्रोडक्ट क्या क्रिटिस ऑन द ग्राउंड. और फॉरेन कॉम्पिटिशन से वो भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि मतलब उसने ज़्यादा हार्म किया दैन गुड क्योंकि रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोर्टेंट पे थ्रो रिस्ट्रिक्शन उससे क्या हुआ मतलब इंडियन कंज्यूमर्स कह चॉइस ये तमिस मतलब इंडियन मार्केट प्रोवाइड करान तमिस सुई पे हेन. और मतलब जो प्रोड्यूसर है तमो अक हिसाब कैप्टिव मार्केट तमो पता मतलब अगर ये क्नो यह हेन तिज अमिस ऑल्टरनेटिव. सो दे हैड नो इंसम तो मतलब उनको पता है हम कुछ भी ख़राब प्रोडक्ट दे क्योंकि मतलब कंज्यूमर को मतलब तमिस मजबूरी से है अगर इस मतलब ख़राब क्वालिटी भी भेजेंगे मतलब इसीलिए मतलब ये तवे अगर भी तम द्रजर तहन तम वन ये इसीलिए मतलब मोनोपलिस्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन गोस आसन मतलब बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए जो एक ही ये बनाए ताकि चॉइस मिल कंज्यूमरस. इज नॉट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन बी आधे फ्यू इकनॉमिस्ट जो बोलते हैं तम वन पब्लिक सेक्टर ना यम खतर कि आप अर्न प्रॉफिट करो मगर वेलफेयर ऑफ द नेशन करो तुम प्रमोट. इस पब्लिक सेक्टर फर्म ऑन दिस व्यू यह गैस इवॉल्वेट कर ऑन द बेस ऑफ एक्सटेंट टू विच दे कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ द पीपल नॉट ऑन द प्रॉफिट्स दे अर्न. ठीक है अथ पे गए पन्नस पानस इवॉल्वेट कर समी तम मतलब हेको पन्न प्रोड्यूसर फॉरेन कॉम्पिटिशन नश as long as the rich nation continues so owing to all the economics call for a change in policy this अच्छा मतलब तिमो को मतलब बहुत तरीकों से बोला मतलब ये तो मतलब आप 35 ईयर्स में आपने ये किया लेकिन अब थोड़ी बहुत शिफ्ट होनी चाहिए पॉलिसी में. उसके बाद फिर 1991 में दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी हुई जो हम लाइक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो हाँ उसके बाद परोपत इस 1991 पत कम कम गई लिबरल जब LPG हुआ इस वारिया मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग मान स्टेप इंडियन इकॉनमी मज. ठीक है चलो सबको इंशाल्लाह बे